नाजायज ताल्लुकात क्यों होते हैं? देखो एक दौर था, तवज्जो, एक दौर था जिस दौर में इस्लाम ने बेटियों को लिखना सिखाने से मना किया था कि बेटियों को लिखना मत सिखाओ। क्यों? इसलिए कि एक दूसरे से कांटेक्ट का जरिया उस दौर में लिखना था, तो खतरा था आबरू को, लिखना मत सिखाओ। और आज अब लिखने की जरूरत नहीं है। आज ये सारा फितना मोबाइल की वजह से, मोबाइल, लड़कियों के पास हमने मोबाइल दिया, इसीलिए ये फितना हो रहा है। वरना जब तक मोबाइल इजाद नहीं हुआ था, इस तरह के केस ढूंढने से भी नहीं मिलते थे। हम क्यों अपनी बहन को मोबाइल दे रहे हैं? हम अपनी बेटी को क्यों मोबाइल? मैं कहता हूं मोबाइल का औरतों के पास काम क्या है? ये बात मैं बार बार कह चुका हूं, आज भी कहता हूं। लोग मुझसे बारे में बात भी करते हैं कि कैसी बात करते हैं। मैं कहता हूं बेटी जब खून के आंसू रुलाएगी तब तुझे पता चलेगा कि बात क्या है। बेटी को मोबाइल मत दो, बहन को मोबाइल मत दो, बीवी को मोबाइल मत दो। घर का फोन औरतें रिसीव ना करें, घर के अंदर का रखा हुआ मोबाइल जवान लड़कियां रिसीव ना करें, बूढ़ी औरतें या बच्चे रिसीव करें। जब कोई मोतमद बोले कि मैं बोल रहा हूं, तब जवान बेटियों को या बहनों को या बीवियों को मोबाइल दिया जाए। आज तो पैदाइश का दिन है तो मोबाइल गिफ्ट किया जा रहा है। तुम तलवार उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगी तेरी बेटी को जितना मोबाइल नुकसान पहुंचाएगा। 5,000 का मोबाइल मत दो। अगर बेटी के लिए दिल में प्यार है, 50,000 का सोने का हार दिला दो। 50,000 का मोबाइल मत दो, 5 लाख का हीरे का जेवर दिला दो। अगर इतना प्यार है, मोबाइल नहीं देना खुदा के लिए। ये सारा तूफान मोबाइल ने बपा किया है, इंटरनेट ने, फेसबुक ने। इसलिए कि आजकल लड़के बैठे होते हैं और वो कहीं भी फोन करते हैं अंदाजे से, अगर मकाम पर लग जाए तो फिर वो बातें शुरू हो जाती है, बल्कि मिस कॉल भी करते हैं। ये मिस कॉल कभी कभी इतनी तबाही का जरिया बन जाता है। इन्होंने तो बैठकर मिस कॉल कर दिया, वहां अगर शौहर मौजूद है, किसका मिस कॉल था? वो रिप्लाई करेगा, उठाएगा लड़का। इस बेचारी गरीब का कोई कसूर भी न था, घर लुट गया, घर टूट गया। ये सूरत है, उठाकर देखे, किताबें लिखी गई है इन पर, ये मिस कॉल की नहुसत पर। और ये जो लड़के गटरों के पास बैठकर, रिक्शा में बैठकर, छतों में बैठकर ये जो सब रिकामे काम करते हैं ना, ये जवानी में सब करना इनको अच्छा लगता है। तुम्हारे मिस कॉल से अगर किसी का घर तबाह होगा, अल्लाह तुम्हारी तौबा भी कबूल नहीं करेगा, तौबा की तौफीक भी तुम्हें नहीं मिलेगी। किसी का घर तबाह करने वालों, किसी का आशियाने पे अगर बिजली गिराओगे तो तुम्हारे आशियाने भी सलामत नहीं होंगे। तुम्हारी नादानी, तुम्हारा छलछलपन, तुम्हारा बागपन, तुम्हारा इतराना, तुम्हारी आवारगी से कितने घरों को आग लगी है और कितने घरों को आग लगेगी। और सुन लो, ये जो गटरों के पास बैठकर, नालियों के पास बैठकर, घरों के पास बैठकर ये जो तुम मोबाइल पर गलत हरकतें करते हो, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, मौलाए कायनात ने फरमाया, पाक दामन रहो तो तुम्हारे घर की औरतें भी पाक दामन रहेगी। अगर तुम पापी होकर के जिना करोगे, इधर तुम किसी के साथ जिना करोगे, अल्लाह ना करे कहीं तुम्हारी औरतों के साथ भी जिना ना कर लिया जाए। लड़कों की टोली बनी होती है, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं गुनाह के माहौल में। मेरे रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, कमा तदीनु तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसा ही किया जाएगा। इस सिलसिले में एक छोटा सा वाक़या अपने अल्फाज के मफहूम के साथ अर्ज करूं। एक जवान, तवज्जे, दूसरे जवान के पास आया, अगर यार तू मेरा दोस्त है, कहा हूं कि मेरी एक चीज में मदद कर। उसने कहा क्या? कहा महल्ले के इमाम साहब की बीवी से मेरा दिल लग गया, तू नमाज पढ़ने जाना ना, नमाजी उतहा निकाल के नमाज पढ़ने मेरे लिए जाना, और देर तक इमाम साहब से मसले मसाइल पूछते रहना, उनको उलझाते रहना, उतनी देर तक मैं इमाम साहब के घर चला जाया करूंगा। वो पागल, उसको कहना चाहिए था कि इमाम की बीवी के साथ ऐसा न कर, यही तो कहना चाहिए। सच्चे दोस्तों की पहचान यह है कि जब तू गलती करे वो तेरी इस्लाह करे, यही है ना, कि उसकी मदद करे। वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, बुराई में एक दूसरे की मदद मत करो। कोई बुरे रास्ते पे जा रहा है, अगर तुम दोस्त हो तो खींच के पकड़ लो, उसको समझाओ, नहीं मानता है तो उसका बाइकाट कर दो, उससे दूर हो जाओ, उससे अलग हो जाओ ताकि उसको इबरत हो। तो उस जवान ने कहा, ठीक है यार, वो दोस्ती क्या जिसमें एक दूसरे की मदद ना हो, है ना, ऐसे कुछ दलाल बनते हैं ना,
ہنسنے کی بات نہیں ہے. میرے جملے غلط ہیں, مجھے اگر میرے جملے الحمدللہ غلط نہیں ہے, اگر تلخ ہیں تو مجھے آپ معاف کریں. اس سے گھر لٹ رہے ہیں ہمارے, گھر تباہ ہو رہے ہیں ہمارے, ہماری بیٹیوں کی آبرو لٹ رہی ہے. کس کو جا کر کے کہے؟ بہت سارے لوگ ہیں جو بیچارے سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں رہ گئے. بیٹیوں کی جوانی لٹ گئی ان لڑکوں کی منچلے پن کی وجہ سے. ہر بندہ مجنون بننا چاہتا ہے. کیا بنا رکھا ہے, کیا حالات بنا رکھے. مسلمانوں ایک تم ہی تھے کہ ہندوستان میں تم نہ مسجد بنانے آئے تھے نہ مدرسے بنانے آئے تھے. پہلی مرتبہ جب تم آئے تھے تو صرف ایک عورت کی آبرو کی حفاظت کے لیے آئے تھے, اور تمہارے تقدس سے متاثر ہو کر لوگ کلمہ پڑھتے گئے, مسجد مدرسے بنتے گئے. تم دوسروں کی بیٹیوں کی عزت کے محافظ تھے, آج تم محلوں کی بیٹیوں کی عزت کے دشمن بن گئے. تمہاری آنکھوں میں تقدس نہیں رہ گیا, پارسائی نہیں رہ گئی. کیا بیت المقدس میں اسلام کا پرچم لہرے گا؟ دنیا کے اندر کیا مسلمان سرخروئی حاصل کرے گا؟ ملک شام اور یمن کیوں نہ جلے گا؟ کیوں؟ جس قوم کا جوان آوارہ اور عیاش ہو جائے اس قوم کو عزت کے ساتھ جینے کا حق نہیں ہے. ہمیں تو اللہ نے بہت تقدس کے لیے پیدا کیا تھا, قوموں کی امامت کے لیے پیدا کیا تھا, لیکن بس اسی میں الجھ گئے. لڑکی 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 اور عشق اور عشق اور عشق اور آوارگی, انٹرنیٹ اور فیس بک اور یہ سب تماشے. نہیں نہیں, اللہ نے ہمیں بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, اور جوان ہونے کے بعد بوڑھا بھی ہونا ہے, مرنا بھی اللہ کو منہ بھی دکھانا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے بد نظری کرنے والوں کے لیے ڈر ہے, مریں گے تو کافر ہو کر مریں گے. نگاہوں کی حفاظت کرو, نگاہوں کی حفاظت کرو. میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جو کسی خوبصورت عورت کسی کو گناہ کی دعوت دے اور یہ سوچ کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے وہ چھوڑ دے اور وہاں سے ہٹ جائے, اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور بے حساب اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا. عرض کر رہا تھا, اس جوان نے کہا ٹھیک ہے میں تیری مدد کروں گا. کیا ہوا؟ وہ جاتا مسجد میں نماز پڑھتا, امام کو لے کے بیٹھ جاتا, الجھائے رکھتا, مسئلے مسائل پر. کئی دن گزرے, ایک دن اس کو احساس ہوا یار میں غلط کر رہا ہوں, مسجد کے امام کے ساتھ میں غلط کر رہا ہوں کہ میں ان کو پکڑے رہتا ہوں, میرا دوست وہاں جا کے پتہ نہیں کیا کرتا ہوگا. اس نے امام سے کہا حضرت معاف کرنا, میں نہ نمازی ہوں نہ مجھے علم سے کوئی دلچسپی ہے, میرے دوست کو آپ کی بیوی سے اس کا دل لگ گیا, اور اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو الجھاؤں. اب میں آپ کو الجھاتا رہا اور مسئلے مسائل میں پھنساتا رہا, اور وہ آپ کے گھر جا کے پتہ نہیں کیا کرتا رہا. حضرت مجھے معاف کر دیں, میں نے بہت بڑی غلطی کی. یہ بات سننے کے بعد امام کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ غصے میں اس کی آستین چڑھ جانی چاہیے تھی, یا اس کا پریشر بڑھ جانا چاہیے تھا, یا اس کی آنکھیں لال ہو جانا چاہیے تھا. کیسا بیچارہ امام تھا, وہ مسکرانے لگا, ہنسنے لگا. وہ اس کو حیرت ہوئی, امام صاحب اتنا بڑا حادثہ سن کے آپ مسکرا رہے؟ امام نے کہا اللہ کے بندے, میرے گھر میں میری ایک بوڑھی ماں اور میرا بوڑھا باپ ہے, میری تو ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے. جب میری شادی نہیں ہوئی تو میری بیوی کہاں سے آئے گی؟ جب میری شادی ہی نہیں ہوئی تو میری بیوی کہاں سے آئے گی؟ اور میری کس بیوی سے تیرے دوست کا دل لگ گیا؟ میں تو کنوارا ہوں, ابھی تو ڈھونڈ رہے ہم لوگ شادی کے لیے. تو فوراً اس کے دماغ کی بتی جلی, ارے اگر امام صاحب کی شادی نہیں ہو تو یہ جاتا کہاں تھا؟ تو جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا امام کی تو شادی نہیں ہوئی تھی, یہ اس کو مسجد بھیج کر اس کے گھر جاتا تھا. ہنسنے کی بات نہیں ہے, یعنی کہ دوسرے کے گھر میں جو ہے وہ پتھر مارنے والے کا خود کا گھر چکنا چور ہو گیا. اس لیے کبھی کسی کی برے کام میں مدد نہیں کرنا. مانتا ہے تو ٹھیک ہے سمجھاؤ, نہیں مانتا ہے تو اس سے الگ ہو جاؤ. تو یہ انٹرنیٹ اور موبائل جو ہم بچیوں کو دے رہے اس کے نقصانات ہیں. بیٹی کو مت دو موبائل, کوئی ضرورت نہیں ہے بیٹیوں کو موبائل دینے کی, اسی سے یہ سارے فتنے ہو رہے. انٹرنیٹ اور واٹس ایپ اور پتہ نہیں کیا کیا بیٹیاں چلا رہی ہے. اور میرے نوجوانوں سے بھی گزارش ہے مت کرو یہ دیوانگی, ورنہ تباہ ہو جاؤ گے. ایک اہم بات اور, ہم بیٹیوں کو اسکول اور کالج بھیجتے ہیں. میں انکار نہیں کرتا, بیٹیوں کو بالکل اسکول بھی پڑھاؤ, کالج بھی پڑھاؤ, جہاں تک پڑھا سکتے ہو پڑھاؤ. لیکن یہ تدبیر کرو کہ بیٹی کو اسکول تک پہنچانے کے لیے تم خود جاؤ اور اس کو اسکول کے گیٹ سے لاؤ گھر تک. اکیلے بیٹیوں کو کہیں مت جانے دو. آپ کہیں گے وہ کیوں؟ میں کہتا ہوں ہمارے مذہب میں سب سے مقدس ترین اگر کوئی سفر ہے تو وہ سفر حج ہے. اس سے مقدس سفر ہمارے مذہب میں
ہے ہی نہیں۔ सबसे ज्यादा मुकद्दस सफर सफर हज है, जिसके लिए हर मुसलमान पूरी जिंदगी दुआ करता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हमारे यहाँ सबसे मुकद्दस सफर हज है, हर कदम पर नेकी मिलती है, हर कदम पर सवाब मिलता है। मगर सुनो सुनो मुसलमानों, इतना मुबारक और मुकद्दस सफर इस्लाम कहता है सफर हज के लिए औरत अकेले नहीं जा सकती। तो जब हज के लिए औरत को अकेले जाने की इजाजत नहीं है, तो स्कूल और कॉलेज बालिग लड़कियों को अकेले जाने की इजाजत कैसे हो सकती? इसलिए स्कूल की दहलीज तक पहुंचाओ अपनी बेटियों को, अपनी बेटियों को स्कूल की दहलीज से लाओ। लेकिन आज तो हाल ये, पिकनिक पर बेटियां 18-18 साल की टीचरों के साथ अकेले जा रही है, कोई बोलने वाला नहीं है, जो बोले वो गाली सुने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई गाली चार ही देगा ना, अगर कौम की आबरू बचती है तो इससे बड़ी बात क्या। और मैंने तो अपनी जात के लिए लोगों को माफ कर दिया, मैं कहा जाओ जितनी बेइज्जती करना हो करो, इसलिए कि तुम बेइज्जतियां करते हो, मेरा नबी मुझे इज्जत अता करता है, मेरा खुदा मुझे इज्जत अता करता है। जाओ शहर वालों, बातें बुरी लगती है तो जितनी गालियां देना है दे लो, लेकिन हक तो बोल कर रहूंगा। जब सफर हज के लिए बेटी अकेले नहीं जा सकती, तो तुमने अपनी बेटियों को नौजवान लड़कों के टीचरों के साथ पिकनिक में भेज दिया, पार्क घूमने के लिए भेज दिया। अरे जिनकी बेटियों को इस्लाम मस्जिद और मज़ारात पर जाने की इजाजत नहीं देता, उनकी बेटियां पिकनिक पर अकेले कैसे जा सकती है? दीनदार घरों की बेटियां भी जा रही, कौन है रोकने वाला? कोई रोकने वाला नहीं। हक बोलने के लिए कौन है? नहीं है, इसलिए कि गालियां सुननी पड़ेगी। ठीक है, अगर दीन का तहफ़्फ़ुज़ गालियों से नहीं बल्कि अगर खून देने से होता है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। इसलिए कि अल्लाह ने हमें पैदा इसलिए किया है कि अगर दीन की हिफाजत हमारे बोल से होती है तो बोल से करेंगे, और खून से होती है तो खून से करेंगे, लेकिन हक कह कर रहेंगे। नाजायज और हराम है अकेले बेटियों को नौजवान लड़कों के साथ पिकनिक पर भेजना, पार्कों में भेजना, और वो भी एक दिन नहीं 3-3 दिन जाती है। कौन हिसाब लेगा इसका? बेटी अगर घर से 10 मिनट गायब हो जाए तो शरीफ माँ बाप की चीखें निकल जाती है। 3-3, 4-4 रात के लिए बेटियां पिकनिक पे जा रही है नहीं। और इतने बेगैरत हो गए लोग कि भाई को पता है कि मेरी उसकी बहन का अफेयर फलां के साथ चल रहा है, वो रोकने के लिए तैयार नहीं। क्यों नहीं रोक रहा है वो? इसलिए नहीं रोक रहा है कि वो खुद उस गंदगी में गिरा हुआ है, वो खुद उस गंदगी में गिरा हुआ है। मैं अपनी बहनों को और बेटियों को एक पैगाम देता हूं एंड पर, इख्तिताम पर,